أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى حمدا دائما أبدا سرمدا لا انقطاع ولا نفاد ثم نصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا الذي بلغ الأولى بكماله وكشف الدجى بجماله وحسن جميع خصاله الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المسمى بسماء أحمد وفي أرضنا بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين القائل في ملك الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد di alaga balu alaga barka dola ulama de islamo anti kuma nya blaje an karango temene asisa ni Sheikh Abdul Qadir Dumiyai fin kan ga ke den ga kala ayada si abela jenima amela dili amina min fo anula ka be sawama alama kala ulama de islamo an karango kuma na ko dawno kan idin na bara mu kan ga ke lala do mana kena yi munda da Allah ina be ko dumi ko tulare tala ko yin siga kan amna min fa famu mala dam ulan kara mo ni Sheikh Abdul Qadir Dumiyai akuma nan buka duna saninga kuma da ta me ya fani nan kara mo inshallah akuma na ni de na baram kan ga ke aku bara duna kan ga ke uli de kuli din kan ka ku nga ku tuya bala kutuya bala ukuma konna ibadu la ka fo jabe manga denku jadinku bawo le kanga kay madama na fola ko keto be kula ke bawo le kona bala keto be ko kula ke bawo le kona bula jonga ngo ke o nyedo bawo le kango ke alambe sawama ntar na be kun pomna ko kutuya be dina ko dinganga jeneba ko c'est du corps le fana binna o corps le din nato abeku atato abeku ni mo sala bara duna mi damne abe laba mi na ka fo sang su ko ya damne na ni ngali be ko ko la polo abeku kana abeku kata to ko kanga jeneba ko ate ko jeneba ko la ni jeneba ko ni ne walma ni anoy kuma be loni jeneba kulle afola ko jeneba ko note jeneba ko ni suwe ko tola juma ko be keti ko chama be keti alambe sabama hakimu mala dama ko ni den ko lola la jen kanga ke atlula ni la jen kanga ka atlula aka kuma ko nala uba yira ka fo ko am babela jen kanga jija kala jen ke tuwalo la jen me ke tuwalo parce que kataya muso jiyoro la ambala ko le kachay mais généralement mi be fo sunana kuni muso bangela dron seli wole dentro la mais généralement anga seli wole ni chama ke ka bende mulo relima a ci atri boy rebe karamo ko fe ko ba ke dengulo la kacaya san dentro la ko ina nay ko am seli wala to la an karamo ko fule nyene ko seli wole to la le ko ay je ko be na seli wole dentro la akola ko ni muso jigila ko ba seli wole dentro la ne le ko dengulo ko seli ma wole ko to sigala ntala ka te mo be ko ke Allah me sawama akri mala dama ola ko seli kan ga wole dentro la ko ko le ja muso jigiro la an balaka mu be ni jigili kala an bulo sai ban mu chama ban bulan islamon tew an balaka mu be den krefe olu ka bara loyi pa be kiala muso de be ji wati no ya soro ale chama be atayra bulo donc Allah me sawama donc bam so be mi famunna ko jani muso na ga tin kono dim damne na be ta do so la ja muso be manga ko bay amba muso kan ko le famiyani kuma ko na madama na fura kan ka ko kutuwala mun kan ka bele sera mo kan ka kay a flana me iso le bo damo
ni kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale bange do mu kama muso mu nana kana ba dɛmɛ tin kɔnɔ dimina o fɔlan yo a dɔ yɛrɛ kun tɛ diɲɛ la tugun mais muso kun tɛ makan wa muso tun bɛ yen o kɔrɔ le jamu kan kana kira ba dɛmɛ olu fana bɛ yen n'an bɔla yen Imam Ali alayhi salam o min ye kira ka nɔnabila ye ale ba ka tin kɔnɔdimi daminɛna a ye yɔrɔ jumɛn magɛn o ye alikaba ye a fɔla ko a donna alikaba kɔnɔ tile 3 ma bɔ a jiginna ye jɔn kun bɛ n'a ye muso dɔ de tun bɛ n'a ye donc la bɛ faamu k'a fɔ ja muso jigitɔ muso bɛɛ man kan ko kan ye dɔgɔtɔrɔso la kuma laɲini o ye ala an bɛ sababa ma mɔgɔ t'anw ta ye o tɛmɛtɔ bɛ dɔ wele lɔgɔ la i b'an sɔrɔ yen dɔw yɛrɛ bɛ bɔ fan dɔ fɛ ala bɛ sababa ma hakili b'a la d'a ma parce que silamɛya ko bɛɛ kɛ man bolo komi laadala tilen ko bɛ hali n'a fɔra dɔ ma ko tɛ se kɔnɔ ko n tɛ se kɔnɔ n tɛ se kɔnɔ n'a fɔ c'est à dire ni muso jiginna ale kɔ a bɛna fɔ ko jigili ma diya ye a fɔra ko ka seli le wele den tɔrɔ la maaw ta bɛ daminɛ ni tɛgɛrɛ dɔrɔn de depuis muso bɛ jigin waati min na i b'a dɔn k'i muso jigila sani i ka Alahu akibaru mɛn k'a latɛmɛ i bɛ tɛgɛrɛ kan de bɛ fɔlɔ a dɔ la kuma dɔ a yɛrɛ bɛ kɔn den yɛrɛ kasi kan de hakili ɲuman la d'a ma ko ni seli welela a tulo la seli weleli a tulo la k'o ye seereya joli de ye sabu an fɛn fɛn bɛ na seku ka kuma kɔnɔna la an bɛ k'o le résumé sani den ka na seereya dɔ de b'an ni Ala cɛ donc ni den wolola don min na o seereya de bɛ kurakuraya tulo kɔrɔ puis ka seereya min ta i ni Ala cɛ ka na dugukolo kan kɔn b'o le ka ɲi seli bɛ jɔ a numantoro la mais seli bɛ jɔ a numantoro la n'a fɔ seli bɛ jɔ a bɛ fɔ ko karikamati solat ko seli jɔla mais a bɛ fɔ den tile la ko seli jɔla seli juma jɔla a bɛ taa an bɛ seli juma kɛ kɔrɔ de bɛ kuma la o donc i nana yɔrɔ min na seli bɛ jɔ yan de o de bɛ fɔ a ye ala an bɛ sababa ma hakili ɲuman ala d'an ma ko n'an bɔra yen mun bɛ kɛ ko an kan k'an jija ka di ɲini ka d'an ma ka di ɲini ka di den ma o kɔrɔ la kan ka fɛn fɔlɔ min lamɔ k'o de ye di ye kɔrɔ de fana b'o la ala an bɛ sababa ma fɔlɔ min kɔni fɔlɔ ye ko Imam Hasan ni Imam Hussein alayhi salam olu sɔrɔlen ko k'a ye tamaru le ɲini k'a ji kɛ u da la mais bi tile na an ye tamaru ko bɔ a la parce que bi tile mɔgɔ tilan bɛɛ ni min tɛ sigɛrɛti minna ye o saramugu minna ye walima woro ɲimina n'a fɔra woro ɲimina walima sigɛrɛti minna walima saramugu minna k'o ye tamaru ka kɛ den kɔni da la a bɛ laban min ma kɔni mɔgɔ tɛna fɔ mɔgɔ ye dɛ donc o la e mɛ Seku ka kuma kɔnɔ a ma kuma tamaru kan mais ne k'a lɔn a ko yɔrɔ de éviter a ka li de fɔ directement mais n'an bɛna histoire la a fɔra ko Imam Hasan ni Imam Hussein sɔrɔla ko kira ka tamaru le ɲimi ka kɛ o da la o de fɔra mais n'an ma tamaru bɔ bi ta la an b'a tɔ bɛ tiɲɛ ala bɛ sababa ma hakili ɲuman la d'a ma hali ni sigɛrɛti ko tɛ woro ko tɛ saramu ko tɛ can tɛ bɔla an da ninnu kɔnɔ tugun mais n'a fɔra nkalontigɛya ka tamaru ɲimi k'o kɛ den da kɔnɔ e ye kunnajani a kɛ bɔ wele kɛ so n'a kɛra kumabaga a tɔ bɛ kɛ baara ye ala bɛ sababa ma hakili ɲuman la d'a ma o la an y'an janto o yɔrɔ la fɛn mun don laadalatilenw tɛ dɛ sariya lo n'a ɲinina fɛ ko an y'a kɛ ten ko n'an bɔra o yɔrɔ la sisan an bɛ mun ɲini ko parfum min ɲini ka kɛ den na parfum a bɛ kan ka kɛ parfum min ye parfum min ma alcoolisé alcool tɛ parfum min na o bɛ ɲini ka mun den kun na a n'a ŋuna na o kun ye jumɛn ye sabu ni tɛmɛ sira lo o la fɛn fɛn bɛ na a ni ma a bɛɛ bɛ kɛ hɛrɛ ye hakili ɲuman ala d'an ma k'an bɛ sababa ma ala ma kɛla k'an bɛ sababa ma ala ma kɛla donc nin bɛɛ la i b'a dɔn k'a fɔ ja denko problème no denko problème no sabu kira ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sabu den ka hakɛ dɔ le ye nin ye bangebaga n'i ma kɛ fana i ka den hakɛ ta i mɛ généralement n'an ko an bɛ kuma den ka hakɛ ni fa ka hakɛ kan a bɛ fɔ den caman ma ko dangaden dangaden mais faw lamɔbagaw baw olu yɛrɛ caman de bɛ danga ni insolé joona sani den bɛ na sani i bɛna den sigi k'a fɔ i fa ka droit ye nin ye a bɛ fɔ fa le ɲɛ ka kɔn k'i den ka droit filɛ den ka hakɛ de bɛ kɔn fa ta ɲɛ depuis i yɛrɛ ma muso ta fɔlɔ depuis kamilenlama ko i yɛrɛ kɛ kamalen sada ye i den ka hakɛ dɔ ye mɔgɔ den ka hakɛ b'i kan k'i to cɛgɛnɛya la a kana na fɔ i den ma sigida la ko i fa tun tɛ foyi la sigida la yan sunkurutigɛ kɔ i kamilenlama k'o man ka fɔ i den ma den ka hakɛ dɔ ye ele bɛ denmisɛnya kɛ waati min na i den kana lagosi ni ka denmisɛnya ye den ka hakɛ de bɛna fɔlɔ ala bɛ sababa ma fo ka taa se n'i nana kilo la ko n'i bɛna muso ta ko i den ka hakɛ b'i kan muso tatɔ u kana muso bɛɛ ta Seku b'a fɔ ka kuma la
ko takhayyaru minkum hayna arka dasas ko yanji ja ko yanga lawo bla rolo sabu adama de joli abinyam Allah be sabama hakil mala dama o ko le jumay de ga yake de bina bata watim na de ga yake be nan ko yan fle ka caya éducation cena don cena kuma dolan yere be kuma dama yere nen ça se raconte sans se rendre compte ibe karamo do de micro ha bi don cena an karamo ni bi karamo don cena kun karamo ko nyana kun nasin karamo ko nyana bi karamo ko nyana ni bi karamo don ko cena sini karamo don kala bare de mele to robati ga sigi ga bulon kono ka fa ko bi demson ko cena to robay gere nenu e ko nyina e fa ko nyina nyina ni ka on cena bi an cena ge to demba ra jogo do après ko to on mala dena de to mi la den tan yo Jafar Sodiki ale le to on choisir ale ma to choisir on mu e den fa e on ka droit le oyi ko ka saka fa de saka fa la de o den ka droit lo ma on ni kan ka ke nan desera la be se dema donc na nga devoir long en vis-à-vis de nos enfants donc nga min kan ko fe o be nyelo ala be sa ba mais ko don photo ni fo ma fa mo ba mi ki be ga do nyedo faula généralement éducation chama be chen kama soro on yere fe fo nyanga ko ta fan lo hakili mala dam kambe sa ba ala makela enke chama ne be ga ko meni bon kon subasman kon manya kon abbe manga bal mo shila de ki yere ye demisien la ni bina muso ta ira muso tata ni ko ta ka so de yere mana sani den ka soro ke do ke den man ko la ye do ke den man ko la de muso ko te den je ko te cheku ya ba ko brasilia do ka den che chaman soro bi mo ne be ni ko fa fola le boko me waso den ko la bi mo ti ka waso den ko la tu an fa o bi an ba o bi ba kala fola le muso me mo ne ko ma den soro bi muso le be mo ne ko mo ko so nga den soro an ba wada chama fote ko ka sa ko le nga ke doli ada fote igma ngai mo ne fe sabo bi den ko kala ko mi ni nyene ke ba mai bola kiki bi den ko kala te to ko ba chama o sika kuma misiri ko na bi kama to don ko imamu chama be o mo kutuba do ke kunu bi o sika ke o don ko so imamu ni me kutuba yela ma ni ya ke to ko la ami rappelé de to ko be to ko blongo no na to ko be kuma da no ko ko di le vieux be pa kuma chama ika ba to ma e ga dem to le fala abi ka so ko na de iba le mi de yo muzorba mwana be muzorba na lek ni muzorba ka kuma tigi na lek ka kuma tabi muzorba Allah ima bana soro Allah nfo kunde dore muzorba damne re idem to jena ba fana be to na ba kala mo ko jena to ko na to kala ti folan mo waso ba na do le ke chego le fo kuma na ko sana en do ke dinkula en do ke dimma kula ay alquran le nabi mo be kala wala rabbi habli min ladunka waliyan abika denina la fe ko Allah ka walji ala ne be mi fo te ala be mi fe den ko yi habli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaquba wajal rabbi radiya demi ni ala fete mo be den ko ke waso yi den ko de waso yi den ko e problème amala deli demi nala dama deni la mo fanga ka dama ala makela mo ne fe be anabi abe den ko ni mi de makala mo de makala mais heke mu be de na nan kona ko lo ibe la ni be so e de bi de ma so ke do ke wati min na sani kan ga gere nywa ke abala ke do ke de ga ke do ke ko Allah ma janib na shaytan wa janib shaytan ma razaqtana ko ala an kon be ron na ala an shaytan ma jina shaytan ma bo anna ibina fe di ama shaytan ma bo bela janna non ma se o shila folo amna bagado ma problème te demi nana bi an ganga mi ke wole ngire an fora nyon la do ke ga saraka bo ka to nyman lala nali nana korosi an ganga mi ke yan kan ko amina masra do ko ganga fam ala be sawaba ma hakil mala dam masala ni abe fo ka chaya ma be fo le kase ga hakil la di amma ko to ko ba do den fla ba den kelen be ya ko do kalana flana akobla furu ko barala anu be baraka no fe abe baraka no fe abaga saba ogben abaga baga ogben donc den to la katula ni vula c'est la demina de ce qu'on a battu no we kalana wale signi be atifina akaye il ne comprend rien mais allez pas aller wolo kale ke mo sugu jumay
Donc, pour revenir à la raison qu'a pas la capo faille mi ka manye, l'on doit kamuke. A me ça ben là. L'on doit déjà faire séné là. Ka pas do séné là. Ka sao ben ka nyami fala. Sao do aller bilu bara la sa. Sao do na le tia, be sao bola, be sao bola, be sao bola. Ta se fa ma ka lo falo. Ka bele la ka. Ale ba wala di fama. Fa wala ka ba ko mi ne bo ka bele la ka du. Mangan cila o ka ɲɔgɔn cɛ kana dugu kɔnɔ kuma cɛya la ka kuma cɛya a ko non ale k'a fa bɔ waati min na ale m'a lɔn mɔgɔ ye ko ale m'a lɔn ko adamaden bɛ biri parce que depuis ale fitinin ale bɛ birifɛnw de gbɛn fɛn min bɛ biri ka taama ale b'o de gbɛn donc ale ka sagaw gbɛn ka taa ɲagami fa la ale ye fa birini ale m'a lɔn ko mɔgɔ lo donc c'est dit à quoi den bɛ fɛ ka yɛrɛ k'a fɔ fa y'ale ka hakɛ le ta n'a nana fɔ fa ka hakɛ den ka hakɛ fa kan o de bɛ kɔn fa ka hakɛ ɲɛ den kan on est cas ça va faire la part des choses éducation bɛ daminɛ anw yɛrɛ de bɛ den éduquer u b'a fɔ tubabu kan na ka caya que c'est le ne qui éduque toujours les cadets kɔrɔninw de bɛ dɔgɔninw éduquer n dɔgɔnin k'an bonya e de b'a kalan i bonya cogo la e de b'i dɔgɔnin kalan i bonya cogo la n bonya a bonya ban a kan k'a segin min na a b'a lɔn cɛ de b'a muso kalan a bonya cogo la ne de ye dutigi min ka di o bɛ kɛ non min ka di o bɛ kɛ muso b'o lɔn mais min ka di ale o kɛ ban min ka di a b'a kɛ donc n'an ko denw y'an bonya denw b'an bonya cogo min na anw de bɛ denw lamɔ o lamɔ cogo la denko ye doniba de ye n'a fɔra laharalonw k'an bɛɛ bɛ taa ɲininka an denw kungo la an b'a lɔ kɛ kungoden ye an b'a la deli ka taa a ɲininkali nɔgɔya ma ala ma kɛla a bisa nin bɛ problème min na ni kira ko bɛɛ ye bagan gɛnɛ ye ko kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi sahaba dɔ ko kira ma ko a fɔla ko bɛɛ ye bagan gɛnɛ bɛɛ bɛ taa ɲininka a ka bagan na bagan de bɛ fɔ a ka faamu donc mɔgɔ ka soden i ka maraden o bɛɛ lajɛlen ka ɲininkali bɛ kan lahara sahaba dɔ ko kira ma ko mais ko a fɔla bɛɛ bɛ ɲininka a ka maradenw ka hakɛ la ko muso t'ale fɛ zangoden ko kira ko jɔn de ka ɲininkali kɛ a wulila k'a bolo kɔrɔta ka lɔ ko ale lo ko muso tɛ yen fɛ ko muso tɛ yen ko den tɛ yen ko hali bagan marata tɛ n fɛ mais ko i k'i bolo wuli ka lɔ ko jɔn t'a lɔ ko n t'a lɔ ko k'i bɛ taa ɲininka a la a ma kɛ baara ye wa mais ka taa se denw ma an kɔni b'a lɔn seli tɛ heji tɛ sun tɛ jaga tɛ cɛkɔrɔba musokɔrɔba ko an bɛ taa ɲininka an denw de la problème bɛ waati problème bɛ waati a bɛ yen o lahara ko tɛ o hali cɛkɔrɔba n'a fɔ ko k'i wele commissariat bi ka den ɲininka denw ka ko la ni mi jɛ i bɛ to yen fo ni mɔgɔ ɲɔgɔn b'i bolo a ko le vieux tagala ko a to la yen dɛ a bɛ to yen o sabu a ma wele ɲuman na o tɛ lahara ye an bɛ dugawu de kɛ k'a nɔgɔya ma ala ma kɛla k'a nɔgɔya ma ala ma kɛla segu y'a fɔ yan ko n'an bɛ dugawu kɛ ko an kana dugawu kɛ denmuso ko la an kana kɛ dencɛ ko la ko den min b'a nafa ko an y'o ɲini ala fɛ den min b'i nafa mais bi denmuso a dencɛ o tɛ o ni denmuso ko dencɛ ko n'a sɔrɔ Fatima Zara alayhi salam ala kɛra sala ka sɔrɔ denmuso de b'a kɔfɛ ne ye Fatima Zara alayhi salam kira bɔnna bɛɛ bɔra ale de la ala k'o kɛ ka waladen dɔ di an ma segu ko n'an bɛ dugawu kɛ ko an y'a fɔ rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama segu ko n'an bɛ dugawu kɛ ko an ɲini ala fɛ ala denw d'an ma den mun b'an ɲɛsuma ala denw d'an ma den mun bɛ kɛ exemple ye sigidaw la denw d'an ma den mun bɛ kɛ exemple ye jamana kɔnɔ an y'o dugawu de kɛ mais an kana denko kɛ waso ɲɔgɔnna ye segu y'a fɔ yan ka caya ko caya ka caya muso bɛ dugawu kɛ ko ala sɔn dencɛ la ala sɔn dencɛ la ko dɔw bɛ den wolo ka taa ban a tɛ dencɛ sɔrɔ cɛ si fana b'a lani kan ko n bɛ denmuso de fɛ ni bɛ ji a den bɛɛ bɛ kɛ cɛ ye donc den tɛ cɛ ko ye muso ko tɛ min b'i nafa a k'o ye an ka jamana nin kɔnɔ minisiriw tɛ yen wa minisiri musomanw tɛ yen wa ne taara ministère de l'éducation na jɔn de ye ɲɛmɔgɔ ye Kanja Kamara tɛ wa cɛ de wa muso do muso do jamana yɛrɛ éducation yɛrɛ bɛɛ kunna muso de b'o ɲɛ donc ko le exemple de fana dilan mɔgɔw ma kɔnɔ Kanja Kamara ka bila ministère de l'éducation ɲɛfɛ k'a yira k'a fɔ éducation bɛ baw de bolo bɛɛ b'a la ma joona bɛ daminɛ balakaw de la hakili ɲuman ala d'an ma k'an bɛ sago ma ala ma kɛla den ka éducation fa kelen kunkan ko tɛ ba kelen kunkan ko tɛ bɛɛ lajɛlen kunkan ko ye hakili ɲuman ala d'an ma seku bɔla yan a nana fɔ tuguni ko ni tile 7 sera ala kira sallallahu alaihi wa sallam ko a ye min ɲini an fɛ ko an ye tɔgɔ ɲuman ɲini ka la an denw na a ma kɔrɔ ko tɔgɔ la parce que ko tɔgɔ ko kɛla an bolo bi cogoya dɔ la
ko an bɛ ka tɔgɔ dɔ kɛ silaman tɔgɔ ye ka tɔgɔ dɔ kɛ kafiri tɔgɔ ye si ko ko silaman tɔgɔ tɛ yen kafiri tɔgɔ tɛ yen kira tɔgɔ ɲuman de kofɔla kɔɲɔw la an denw na hali n'a sɔrɔla tɔgɔ dɔ précisé la karisa tɔgɔ la mɔgɔ la tɔgɔ bɛ dilan ni condition ye mɔgɔ tɛ den tɔgɔ la bɛɛ la parce que kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko a ye dɔw tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ tɔgɔ wɛrɛ ye segu ka kuma kɔnɔ ka dɔw tɔgɔ yɛlɛma sahaba dɔ tun bɛ yen a nana o k'a ma ko haribu kira ko juma ye ko haribu k'e tɔgɔ ye de k'ale tɔgɔ ye haribu ni kɔrɔ ye arabukan na ko la guerre ne ka mɛ haribu o le la guerre ko kira ko non k'e tɔgɔ tɛ haribu ye tugun e tɔgɔ de Abdou Salam donc kira ka a ma dina tɔgɔ di a ma arabu tɔgɔ di a ye tɔgɔ ɲuman de di a ma ko an tɔgɔ ɲuman la an denw na o ko i bɛna tɔgɔ min la den na i y'i jija ka tɔgɔ kɔrɔ de dɔn wa n'i bɛna mɔgɔ dɔ fana tɔgɔ la i den na i y'i jija i kɛ mɔgɔ dɔ kɛ exemplaire sabu arabu ko ten ko al-ismu yu'assiru ala musamma tɔgɔ bɛ nɔ bila tɔgɔtigi la tɔgɔ bɛ nɔ bila tɔgɔtigi la e m'a ye denmisɛnninw hali n'o bɛ ballon jouer denmisɛnninw ka to ka ballon jouer ni min bɛ se ballon jouer la ni n'a sɔrɔ joueur ba dɔ bɛ yen n'o y'o tɔgɔ la ka ban dɔrɔn i b'a ye a bɛ to k'o ka phase bɔ n'a ka bi dɔ a bɛ min kɛ a bɛ t'o kɛ n'o bɛ taama cogo min na a bɛ taama ten n'ale ka maillot san joueur min ka d'a ye a b'o ka numéro de bila kan fa ka tɔgɔ min la o tɛ dɛ joueur min ka d'a ye a b'o tɔgɔ de bila ka maillot kan o joueur de coiffure min kɛ a b'o le kɛ donc o yɛrɛ k'a fɔ tɔgɔ min bɛ la den na a b'o le kɛ a ka référence ye donc n'an bɛna tɔgɔ la an den na an ye maa sɛbɛn o tɔgɔ la an den na sabu tɔgɔ bɛ nɔ bila tɔgɔtigi la hakili ɲuman ala d'an ma k'an bɛ sɔn a ba ma ala ma kɛla kungo sɔrɔ karamɔgɔden dɔ ko karisa ko e kana nin kɛ ko nin tɛ karamɔgɔden jogo ye o ko de tɔgɔ min bɛ e la e man ka ye nin na an balimamuso e man ka nin fanisugun don sabu n tɛ alimamuso ka fani don ta ye tɔgɔ min b'i la a man kan i ka fani nin don ja nɔ bɛ tɔgɔ la an ka k'an janto tɔgɔko la ko n'an bɛ tɔgɔ la an y'a kɛ tɔgɔ ɲumanw ye hali n'an bɛna siginɔ la an yɛrɛ la an y'a kɛ tɔgɔ ye tɔgɔ min ka ɲi i m'a ye hali n'a sɔrɔla i denmisɛn tɔgɔ bɛ yen n dɔ nana tɔgɔ dɔ m'e la min t'i tɔgɔ kɔ a bɛ ɲininkali kɛ ko a ka tɔgɔ nin sɔrɔ cogo di tɔgɔ sɔrɔ cogo kan ka dɔn donc an bɛ dugawu kɛ k'an bɛ sɔn a ba ma ala ma kɛla k'an bɛ sɔn a ba ma ala ma kɛla dɔ wɛrɛ tɔgɔ tun bɛ yen k'o tɔgɔ tun ye husnu sahaba dɔ husnu kɔrɔ de arabukan na ko dusukasi ko kira k'a ma ko min n'i tɔgɔ yɛlɛma bi sabu husnu tɛ tɔgɔ ɲuman ye an bɛna kɛ jumɛn ye bashir ye jumɛn ye o de ye nisɔndiya ye nisɔndiyabaga an b'a la deli ka nisɔndiya d'an bɛɛ ma ala ma kɛla o de ye n'an bɛna tɔgɔw la an ye tɔgɔw cogoya dɔn an kana an tɔgɔw ta ka lala mɔgɔw la ye ten sabu kuma dɔ la ni den yɛrɛ sɔrɔ de problème ye denkundi dɔ bɛ retardé ka sɔrɔ tɔgɔ ko fɛ muso ko ka den tɔgɔ la na cɛ ko ka den tɔgɔ la na ko cɛ yɛrɛ balimaw ko ka den tɔgɔ la tan kuma dɔ la denkundi dɔ yɛrɛ bɛ yakariya ka masɔrɔ tɔgɔ ko fɛ an bɛ kɛ baara ye wa a ser'o ma wa tɔgɔ bɛna lamini na fɔ a y'a dɔn a bɛ lala joona hali cɛkɔrɔba n'a ye den min tɔgɔ la fa la i b'a ye a b'o gasi sigi hali n'a den tɔgɔ k'o bugɔ a tɛ diya ye a fa tɔgɔ kosɔn ko n k'a tɔgɔ la an fa la bon den cɛnni de fana ka ca bi an b'a kɔlɔsi ba tɔgɔma na tɔgɔma tɛnɛ denni o le ye den cɛnniw ye bi ba tɔgɔma tɛ bugɔ na tɔgɔma tɛ bugɔ tɛnɛ denni tɛ bugɔ makɔrɔba olu tɛ bugɔ o tɛ nɛni o ka fɛn bɛɛ kɛ a bɛɛ ka ɲi o de cɛnta ka ca min yɛrɛ b'an kabakoya n'a ka tɔgɔ la fa la n'a fa tɔgɔ ye Ibrahim n'a ka den tɔgɔ la fa la n'o kɛ Ibrahim ha i bɛ fa tɔgɔ ya wa ko mun kɛla ko n k'a tɔgɔ la n fa la ko b'a wele a tɔgɔ la n'i ka i den tɔgɔ la Muhamadu i b'a wele a Muhamadu bonya yɛrɛ dan ye ka n tɔgɔ la n den tɔgɔ la n fa la a ma dan o ma n ka n den tɔgɔ la o kɔni ko bɛɛ mais ka ko wɛrɛ exige o ko wɛrɛ de ye an b'a la deli faamu ɲuman ala d'an ma k'an bɛ sababa ma ala ma kɛla a nana fɔ tuguni ko ni tile 7 sera a bɛ ɲin'a fɛ ko an ye saraka bɔ den ye saraka bɛ bɔ den ye o de ye den yɛrɛ kunna saraka ye mais a bɛ kɛ cogoya min na segu y'a da s'a ma n'o ye sagako ye n'a yɛlɛla k'a fɔ ni saga fagala den ye ko den fa denba k'o man ka dun o sogo la k'o da man ka dun o man k'o sogo dun sabu ni ba ye sogo dun den de bɛ si min n'a ye si min sogo nin bɛ taa sin na an b'a la deli a faamu ɲuman ala d'an ma kuma dɔ la fana n'an m'a faamuya Sɛki Amara ale kɛlen ka mɔgɔ invité ka na dumuni bɛ k'a ko Sɛki n'a muso sɔrɔ ko de dumuni kɛra ko y'a ɲɛɲini dɛ ko Sɛki yɛrɛ ma fɛn min dun o fana bɛɛ b'an fɛ farafinna yan n'a ma faamuya ça devient problème ele ka mɔgɔ wele ka na a ko e yɛrɛ ma dumuni kɛ a bɛ faamu wa mɔgɔ yɛrɛ bɛ kɔrɔ la ko la ka kɔrɔ sabu n'i ka ko wɛrɛ don ko min na a tɛ kɛ baara ye wa mais sariya kuma de bɛ fɔ la ele fana tɛ se k'i yɛrɛ diyagoya a dɔɔni kɔfɛ k'i b'i bolo dɔ la ko n'i ma bolo dɔ la mɔgɔ bɛna ɲiga la i ka k'i yɛrɛ la
amala deli a famuya ɲuman ala dama k'an bɛ sɔn ko ala ma kɛla tɔgɔ min lala den na amala deli ka tɔgɔ ni bɛn ma ala ma kɛla sama imam ba tɔgɔ de lala la n'o imam Jafar Sodiki alayhi salam ale tɔgɔ de lala la ale min ye alimamu bɛɛ ka karamɔgɔ ye i bɛna alimamu fɛn fɛn dɔn diɲɛ laban na n'o kolola ninnu ka taa se imamu fɛn fɛn imam Maliki Shafi Abu Hanifa Hanbal o bɛɛ ka karamɔgɔya bɛ danbe ka taa se karamɔgɔ min ma n'o ye Jafar Sodiki o tɔgɔ de lala la amala deli ka tɔgɔ kɔ ma ala ma kɛla ka tɔgɔ kɔ ma ala ma kɛla ma ban ka kuma dɔn hali ni mɔgɔ bolo n'a taara fɔ ko den tɔgɔ la Jafar ko ko Jafar jumɛn imam Jafar tɔgɔ le dugu la bi fo n'o tɔgɔ da la a bɛ kɛ kabako ye ko a kɛra baara ye an mana deli a fɔ mun ɲuman ala d'a ma imam Jafar Sadiq silamɛya jɔra ni min ye n'a fɔra k'o tɔgɔ de kɛra kabako ye diinɛ kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ an k'an k'an jija ka segin a yɛrɛ ma ala ka den balo ala ka barika don a la saraka min bɔra k'a minɛ ani den kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ala ma kɛla fɛn fɛn bɛna nafa k'o kɛ den nafamaw ye ala ma kɛla vraiment an bɛ yafa ɲini an karamɔgɔ fɛ ani nabaga bɛɛ lajɛlen fɛ a kuma prévu k'a fɔ an ye kuma segu t'a la ko dumuni ma labɛn ko an ye dakuɲɛ dama fɔ san dumuni ko ye sabati o la an karamɔgɔ an'an faw an'an baw vraiment a bɛ yafa ma et que tuba la sura rasul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh محمد وآل محمد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لجمع بلجل أنفعوا نكرمه أنقروا أنظروا من يسر الكننتا أن سندول كنجا من كذا من بديا أن يكون كانوا من فرص دميالا ojuru samantole ni albi ala ojuru bamali tu an ɲɔgɔn cɛ ka inshallah shaitanɛ bɔ an ɲɔgɔn cɛ k'an kanu don ɲɔgɔn na jamana nin fana ka suma hakili ɲuman di ɲɛmɔgɔw ma an tɛ se ka foli kɛ nin yɔrɔ la ka ban c'est kɔrɔ ko ni kɛwale n'ale bilala ka ban kuma tɛ se ka ala kali tugun nka komi jagokɛlo foli y'i kɛ waliɲuman dɔ y'i kɛ o de kama an bɛ kuma donc an balimamuso ye si min kɛ nin ye an b'u fɔ k'o waliɲuman dɔn ka dugawu caman k'u ye ya bɔ yɔrɔ min na ala ka ɲɔgɔn caman bila mun na ka barika don garisɛgɛ la ka yiriwa fana k'a kɛ ala ɲini ani ala sɔrɔ garisɛgɛ ye fana k'a kɛ diɲɛ ani lahara sɔrɔ garisɛgɛ ye o y'a di denbaya min fana ma ka den balo inshallah k'o kɛ silamɛw sago ye k'a kɛ ɲɛsumaden ye diɲɛ ani lahara kɛ alakira n'a somɔgɔ sanumaw kanubagaw ye an'u ka baara kɛ den ye ala k'o nɔgɔya k'a lamɔni fana k'o nɔgɔya denbayaw ye silamɛw bɛɛ lajɛlen ye inshallah ka den ni sijan ani kɛnɛya k'o di ani den tɔw bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla donc an b'u fo k'o waleɲuman dɔn o ye kɛwale min kɛ nin ye a foli da t'an n'u bolo ala de bɛ se ka foli kɛ donc an b'a ɲini ala fɛ ala ye kɛ ala barikadala ye ni ala y'o barikada a y'o minɛ minɛniko ɲuman na an y'a dɔn k'a fɔ o y'a kɛ ni ŋaniya min ye olu ŋaniya ka farin ka tɛmɛ u ka kɛwale kan hali bi o ŋaniya ye min ye ala ka timɛw ye hɛrɛ kɔnɔ sɔrɔ kɔnɔ kɛnɛya kɔnɔ lafiya kɔnɔ badenya kɔnɔ inshallah kira n'a somɔgɔ sanuman olu lɔgɔrima kama biden lɔgɔrima kama wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh olu taara kalan kɛ ka na komi sɛki bara bɔ a kuma kɛ a sisan f'u k'i gbara an na n'u ye gbara na u tɛna faamuya dɛ olu b'i gbara an na k'i gbara an kabila la k'i gbara an dugu la n'o kɛla u ka message bɛɛ faamuya n bɛ kuma dɔ fɔ kuma man ka se min n kan k'a fɔ mɔgɔ min bɛ bi komi Haidara Mali la a daminɛ bɛɛ k'a dɔn ko min kɛra mais bi don a ma faamuya wa denw taara kalan kɛ ka na n'u bɛ gbara an na u tɛna faamuya dɛ
kana siranya ukana tema ke ubinji ka alai mben fe ka fon yere denge ina ka fo amonyo nyina ubinji ja ka amba bi bura an dugula ti bura an ka blala ruka kambisa si betimi ambe profitera kuma sembe ka min fo o le ni ding ala balo ding ala balo ala adogo shaya koroi koromun bamblo ala ku bilanya ala ambeson ala ambela banya la limnya diama an ida dura ambe ma lu horomo ali jabi be ma lu horomo demso mi denda be ma horomaro mi jabla kawi ana ida tabe ma horomaro anga do ala umina anga do ala umina ala usabati tirali horomaro abrakali horoma sallallahu alaihi wasallam korombana الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور الشكور الذي أحلنا دار المقام من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لعوب الحمد لله اللهم صل على نور كلماتك وسر واسرارك صلاة ترسخ بأقدامنا في الكرامات وترفع بها أعلامنا بين السادات وتفتح بها أرزاقنا في الخيرات وعلى آله وصحبه بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى والنصير فنعم المولى والنصير دمون لنا علاقة دون بالو alaku fama balo alaku bama balo alunu korobe alaku balo ala tani kala ire tade un kala ka be balo alaku bama lamo ko falamo ko afurusiri lo irana an sila demuni kuna bala afurusiri lo irana alaku kala kara barka alaku kala kara sani mi do ke mi amara fo ka je nyongo fo ka fo ubra nyama lo kwa parce que ni den fali den muso fali ni an den kai me amara kai mi do kai bara ala ka sabati ala na ka je mo be kilima ani hera min ala ka dama ani na ampe ka be la ba janatu fil das ko la ko kai ala ka so shira ka de ulama ka so kene ala ka de ulama ka ala ka na de ka jati mai ala ko ka fretani ami jama fu ko fe ami do gino fe o pe ka do ge din no masawi ala ka الدعوني سرابنا كما صلى الرسول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت باطن ليس دونك شيء فكن لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا نصيرا أنت ولينا ومولانا ونعم المولى والنصير اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي أحاط به ملكوتك وبالألف الوصل الذي قامت به الكائنات وباللمين التي تمس بهما أسرارا وجعلتهما بين العقل والروح وأخص بهما الأحد والميثاق وبالحي الهوية الذاتية الكمالية القدسية الشمسية الغيبية التي من شهد بها سلام ومن دعا بها إجاب ومن دعا بها إجاب ومن دعا بها إجاب بالنقطة الباقية النور النورانية الكمالية قلوب الدائرة هدرة الذات الربانية العولية التي فتحت بها رزق الوجود هو الله 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 وهي حدق الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم اللهم إنا جعلنا جدنا بين 66 سبحان
سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le monsieur Abdul Kader qui a fait la conférence tout à l'heure. Ce sont des couches qu'elle me demande de remettre à la mère de l'enfant, Madame Cheikh Amara. Il y a sa deuxième épouse aussi qui a offert ce lot de savon pour notre sœur, la femme de Cheikh Amara. Et le troisième don qui a été fait ce matin vient du bureau de la cellule féminine du COSAPSI. La présidente du COSAPSI, Madame Aminata Baro, me charge de remettre, s'il vous plaît, Aminata Bari me charge de remettre au chef Amara Sangari, que j'appelle ici. Chef, s'il vous plaît. Chef Amara. Sira